Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. I hope you guys are doing great by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is about the great personality of Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala anhu, the second Caliph of Islam. But before moving towards the chapter, let's highlight the virtues of Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala anhu through some of the ahadith of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So the first one is, O Allah, strengthen Islam with one of two men whom you love more, Amr bin Hisham, Abu Jahl, और उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को तक़वियत दे इन दो में से एक के ज़रिए, या अबू जहल या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए। और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दौलत से नवाजा। The second one is, if there were to be a prophet after me, indeed he would be Umar son of Khattab. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो बेशक वो खत्ताब का बेटा उमर होता। Next one is, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu narrates that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Abu Bakr and Umar are the leaders of the mature inhabitants of paradise, of the first and the last, with the exception of the prophets and the messengers. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर और उमर जन्नत के तमाम जो बशिंदे हैं, पहले से लेकर यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बशिंदे तक तमाम बशिंदों के सरदार होंगे सवाए रसूलों और नबियों के। नेक्स्ट वन इज, आई सी दैट डेविल आइदर फ्रॉम ह्यूमंस और जिन्स रन्स अवे फ्रॉम उमर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शयातीन, चाहे वो इंसानों में से हो या जिन्नों में से, वो हज़रत उमर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द चैप्टर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट विद उर्दू ट्रांसलेशन। द फर्स्ट पैराग्राफ इज, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के खलीफा। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज बोर्न एट मक्का इन अ नोबल ट्राइब कॉल्ड द कुरैश। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए जो कुरैश कहलाता था। नोबल ट्राइब, मुअज़्ज़ज़ कबीला। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़ारूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का लक़ब मिला। टाइटल मीन लक़ब, एम्ब्रेस्ड मीन इस्लाम कबूल करना। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन्स इन मक्का हु कुड रीड एंड राइट। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के उन चंद अशख़ास में से एक थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। पर्सन्स मीन अशख़ास, रीड एंड राइट लिखना पढ़ना जानना। He रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was a tall, strong and brave man. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दराज कद, ताकतवर और बहादुर इंसान थे। Tall मीन दराज कद या लंबे, strong बहादुर या मजबूत, brave बहादुर। He रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was also a very good wrestler, horse rider and swordsman. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अच्छे पहलवान, घुड़सवार और शमशीर जन भी थे। रेसलर मीन पहलवान, हॉर्स राइडर घुड़सवार, सवर्ड्समैन शमशीर जन। बिजनेस वॉज हिज ऑक्यूपेशन। आपका पेशा तजारत था। बिजनेस मीन तजारत या कारोबार, ऑक्यूपेशन मीन पेशा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु's conversion to Islam was of great value to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in his mission of Islam. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की तबलीग के सिलसिला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। कन्वर्जन ऑफ इस्लाम, इस्लाम कबूल करना, ग्रेट वैल्यू बहुत ज़्यादा अहमियत, मिशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग में। आफ्टरवर्ड्स ही रिमेन्ड वेरी क्लोज टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब रहे। आफ्टरवर्ड्स बाद रिमेन वेरी क्लोज, बहुत करीब रहना। पैराग्राफ नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिमेन कैलिफ फॉर 11 ईयर्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 साल तक खलीफा रहे। रिमेन कैलिफ, खलीफा रहे।
He رضی اللہ تعالیٰ عنہ conquered a vast empire during the 11 years of his خلافت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 11 سالہ خلافت کے دوران ایک عظیم سلطنت فتح کی. conquered mean فتح کرنا، vast empire عظیم سلطنت. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ introduced a great system of administration. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظم و نسق کا ایک عظیم نظام متعارف کروایا. انٹروڈیوس متعارف کروانا، گریٹ سسٹم عظیم نظام، ایڈمنسٹریشن نظم و نسق. which served as a model for the Islamic world جو کہ اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پر کام آیا. اسلامک ورلڈ اسلامی دنیا، ماڈل نمونہ. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ introduced many reforms during his reign such as administrative courts to investigate the complaints against the offices of the state. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے دوران ریاست کے دفاتر کے خلاف شکایات کی تفتیش کرنے کے لیے انتظامی عدالتوں جیسی بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں. ریفارمز مین اصلاحات، رین دور حکومت، ایڈمنسٹریٹو کورٹ انتظامی عدالتوں، انویسٹیگیٹ تفتیش کرنے کے لیے، کمپلینٹس شکایات، آفیسز آف دا اسٹیٹ ریاست کے دفاتر. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو ریفارمڈ آرمی، پولیس فورس اینڈ ٹیکس سسٹم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج، پولیس فورس اور ٹیکس کے نظام کی بھی اصلاح کی. ٹیکس سسٹم، ٹیکس کا نظام. Move towards paragraph number 3. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ gave great importance to justice and well-being of the people. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو بڑی اہمیت دیتے تھے. امپورٹنس مین اہمیت دینا، جسٹس انصاف، ویل بینگ فلاح و بہبود. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very strict in the case of judgment. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے. اسٹرکٹ مین سخت ہونا، ججمنٹ انصاف کے معاملے میں. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ would not spare anyone, not even his own son, if wrong was committed by him. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے معاملے میں کسی کو نہ چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے بیٹے سے بھی غلطی ہو جاتی تو اسے بھی نہیں. نوٹ اسپیئر نہ چھوڑنا، رانگ غلطی، کمیٹیڈ ہو جانا یا سرزد ہو جانا. For him, high and low, rich and poor were all equal before law. ان کے نزدیک قانون کے سامنے ادنا اعلیٰ، امیر اور غریب سب برابر ہیں. ہائی اینڈ لو، ادنا اور اعلیٰ، رچ اینڈ پور، امیر غریب، ایکول برابر ہے لا قانون کے سامنے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ followed the saying of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے. saying mean فرمان، followed پیروی کرتے. treat your servant as you would treat yourself. اپنے غلام سے ویسے ہی سلوک کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے. treat mean سلوک، servant mean غلام. ماسٹر اینڈ سرونٹ آر بوتھ ایکول بیفور اللہ. غلام اور آقا اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں. دا ورشپ پلیسز اینڈ پراپرٹی آف دا نان مسلمز ور گیون پروٹیکشن. غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور جائیداد کو تحفظ دیا گیا. ورشپ پلیسز عبادت گاہوں کو، پراپرٹی جائیداد، نان مسلم غیر مسلموں کی، پروٹیکشن تحفظ دینا یا حفاظت دینا. Paragraph number 4 is حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was kind and sympathetic to the poor. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے لیے شفیق اور ہمدرد تھے. kind mean شفیق، sympathetic mean ہمدرد. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent many sleepless nights roaming in the street to see the condition of his people. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے گلیوں میں گھومتے پھرتے کئی راتیں جا کر گزار دیتے تھے. spend mean گزارنا، sleepless nights جاگ کر گزارنا راتیں، roaming گھومتے پھرتے، condition حالات. one night he رضی اللہ تعالیٰ عنہ passed by a house and heard children crying. ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے
اور بچوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی. پاس بائے گزرے, ہرڈ آوازیں سنی, کرائنگ چیخنے اور چلانے کی. There was a pot of water on the fire. پانی کا برتن آگ پر رکھا ہوا تھا. Pot of water, پانی کا برتن. The mother was telling the children to go to sleep and when the food was ready, she would wake them up. ماں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ جا کر سو جائیں, جب کھانا تیار ہو جائے گا تو وہ ان کو جگا دے گی. Telling the children, بچوں سے کہہ رہی تھی. Sleep, سو جائیں. Food was ready, کھانا تیار ہو جائے گا. Wake them up, تو وہ انہیں جگا دے گی. But the children would not listen, لیکن بچے اس کی نہیں سنتے تھے. Listen mean سننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked the woman, what is the matter? حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا کیا معاملہ ہے. Matter mean معاملہ. She told him that there was nothing to eat. اس نے بتایا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا. Nothing to eat, کھانے کو کچھ نہ ہونا. There was no money and no grain in the house. گھر میں کوئی پیسہ اور کوئی اناج نہ تھا. Money mean پیسہ, grain mean اناج. Her husband had died. اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا. Husband mean خاوند, died, فوت ہو جانا. The children were crying for food. بچے کھانے کے لیے چلا رہے تھے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ helped the widow with food, money and clothing. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوراک, رقم اور کپڑوں سے اس بیوہ کی مدد کی. Help mean مدد کرنا, widow بیوہ, food خوراک, money رقم, clothing کپڑوں سے. Now move towards paragraph number 5. One day while Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ was saying his prayer in the masjid, a non-Muslim named Feroz killed the caliph with a knife. ایک روز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو فیروز نامی ایک غیر مسلم نے ایک خنجر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. Saying his prayer, نماز پڑھنا. نان مسلم, غیر مسلم. Killed, شہید کر دینا یا مار دینا. With a knife, چاقو کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ lies buried near the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ in مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن ہیں. lies buried, دفن ہونا یا مدفون ہونا. near, pass. Okay students, that is all of today's lecture. I'll see you in the next one. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.